टॅक्सी आहा पळय ते सगळ्यांचे न्यू टॅक्सी आहा. आमी करता धंदो हांगासर. आमचे एसोसिएशन आहा. आमच्या एसोसिएशनान 200-250 सुमार भुरगे आहा. आमकां हांव मागता सीएम सरा कडेन की ऑलमोस्ट आमकां 300-350 परमिटां इश्यू करा रेंटा कारीची. पेडणेकारांक, मोपाकारांक, मोपा एअरपोर्टाचेर कोण बिझनेस करता टॅक्सीकार तांकां करा. आमी अजून हो डिमांड करूंक नासलो, पूण आतां हेच्या फुडें आमी हो डिमांड करतले. आमी सीएमा कडेन वयतले आनी रेंटा कार परमिट्स आमकां इश्यू करा म्हण आमी सांगतले. आनी जितले आमचे कोण इच्छूक आहा टॅक्सी कन्वर्ट करपाक रेंटा कारीन आनी रेंटा कारी सर्व्हिस दिवपाक तांकां सगळ्यांक आमी ते दिवपाक लायतले गाडयो. आजचो जो विषय आसा आमच्या रामन अध्यक्ष आनी आमचो बाब एनडी बरे तरेन मांडलेलो आसा. रेंट कॅब आनी टॅक्सीकारांचो हो जो विशय आसा हो हालींच चालू जाल्लो आसा. फाटलीं 2 वर्सां रेंट कॅब हांगा सर्वीस दिताले. वयर कावंटर सुद्दां आसलो, पूण त्या वेळाचेर आमी जे टॅक्सीकार भाव आसले तांकां त्रास दिवंक ना. 2 वर्सां तेंच्यांनी जेन्ना हें केलें पळय तेन्ना सुरवात केली. मागीर जेन्ना इश्यू जावपाक लागले हे प्रायवेट रेंट कॅब हाडून दिवपाक लागले. जेच रेंट कॅब आसा जेंची जो मालक आसा रेंट कॅबाचो मालक आसा ताका खरें म्हणल्यार कितेंच खबर आसचें नासलें. जे तेंचे ड्रायव्हर आसताले ते गाडी हाडून दिवपाक ते प्रायवेट गाडी हाडून दिताले. दुसरो इश्यू तेंचो कितें आसलो की थंयच्यान भाडी हाफ रेटीक घेवन त्या रेंट कॅबीन घेवन वयताले. म्हणजे जेन्ना तांकां आमी उबी रावले सुरवातीक रेंट कॅबीन भाडी मारपाक म्हणजे कोणें म्हणटा की बोट घालूंक दिल्यार हात घालता. हो प्रकार तेंच्यांनी रेंट कॅबवाल्यांनी थंयसर खूब वेळार केलो आनी खूब वेळाचेर टॅक्सीकारां वांगडा हेंचो वाद जावपाक लागलो रेंट कॅबार. तेच्या उपरांत टॅक्सी असोसिएशन बरें काम केलें की जे कायद्यान पर्रीकरान तेंच्या जेन्ना तांकां रेंट कॅब दितना तांकां जे हें घालून दिलां कंडिशन घालून दिलां ते कंडिशनाचो आमी मागीर ते सोदून काडले आनी मागीर परत डायरेक्टर आरटीओक मेळोन आनी तेचेर हें करपाक सांगलें की मागीर तो म्हणलो हे अशें आहा आनी आरटीओ तेंच्यांनी सांगलें की हे रेंट कॅब आहा ते एअरपोर्टाचेर दिवंक शकना, रेल्वे स्टेशनार दिवंक शकना, जंय टॅक्सी आसा थंय दिवंक शकना. फक्त तेंच्यांनी तेंचे जे एड्रेस आसता की बाबा हो म्हाजो एड्रेस ह्या रेंट कॅबेचो त्या एड्रेसा वयल्यान तेंच्यांनी दिवपाचें आनी थंय कलेक्ट करपाची, थंयच्यान दिवपाची आनी कलेक्ट करपाची. हो तेंचो आसलो. पूण तांकां कितें जालें हांगा रेंट कॅबा म्हणजे इतली दादागिरी वाडलेली आनी रेंट कॅब ओनर जो आसलो पळय तो केन्ना येनासलो. ते ड्रायव्हर येताले दिवपाक येताले. तेंची जी भाशा आसली ती भाशा एकदम अतिरेकी कशी आसली. काल सुद्दां तेंच्यांनी व्हिडिओ काडला आनी कोण तरी उलय आतां तो ड्रायव्हर काय तो ओनर कळना की आमी तांकां दाखयतले म्हणल्यार कितें तुमी बेकायदेशीर काम करता. बेकायदेशीरपणान तुमी थंयसर रेंट कॅब चलोवंक सोदता आनी उलट तुमी दुसऱ्यांक धंदो दिता. फाल्यां गोंयान इल्लीगल वेश्यावेसाय हो बंद आहा म्हणल्यार तुमकां करपाक जाय म्हणून तुमी दुसरो कोण आडयता बा हे करचें म्हणून वायट म्हणून सांगल्यार तोय तुमी धंदो करचो तुमकां दिवपाचें अशे पद्दतीन तुमी करूंक सोदता. जे तुमकां दिला ते पद्दतीन तुमी करा. आमचें इतलेंच म्हणणें आहा. आतां काल तो हेंच्यांनी आनी एक आपूण पेडणेकार म्हणून आयला. पेडणेकारांक आमी अगेन्स्ट नासले पूण तो जर हें करता जाल्यार आमी हाचे फुडें ते जर धमकी दिता जाल्यार आमी तयार आसा. आमचो कोण तयार ना. तुम्ही जितले आमकां हॅरेसमेंट करतले तुमकां 2 वर्सां आमी कसलो त्रास दिवंक नासलो की तुमी आमकां त्रास दिवंक नासले. पूण 2 वर्सां जाल्या उपरांत तुमकां दिसलें की एअरपोर्टूच आमच्या बापायचो आनी जेंची जमीन गेला तेंचें कांयच ना. तेंचे तुमी आंगार वयताले म्हणल्यार तुमचे आमी सोंसूच रावपाचे कितले सोंसपाचे. आमचे पाशा पिड्ड्यार जाला. जेन्ना आमी एक्शन घेता तांकां दिसता तुमचेर आमी एक्शन घेता अशें. तुमी केल्यार तुमची चूक आसा. तुमच्या भुरग्यांनी आमची भाडी चोरून गेल्या अर्दे रेटीक घेवन वयता तुमी रेंट कॅबीन. आमी आतां घरा वता आनी जे गाडयेन व्हरता त्या पात्रांक कांयच खबर ना. तो तुका रेंट कॅब हाडून दिवपाकूय 500 दिता, घरा व्हरपाकूय ताका 500 रुपया दिता, वयल्यान तूं गेस्टा कडल्यानूय 700 रुपया घेता. म्हणल्यार तूं त्या ड्रायव्हराक कितले जोडपाचे तेणी आनी आमकां सबंदीस थंय रावन 1000 रुपया मेळना आमच्या ड्रायव्हराक पेट्रोल काडून. म्हणल्यार आमी कितें सोंसपाचें. पेडणेकरांनी कितें करपाचें. सरकारान आमकांय सांगचें सीएमान की बाबा ना आतां आमचो एनडी बाबा म्हटला तशें आमी टॅक्सी बंद करता आनी आमच्या रेंट कॅबी चालू करता. आमकां एक हें दिवची तुमी एनओसी दिवची तशें म्हटलां तशें. आनी तो कोण पळय दादागिरीन उलयता की आपूण दाखयतलो कितें तेंचे आपूण ते मोपा एअरपोर्टाचेर कितें आहा तांकां पळयतला. तूं बाबा अवश्य पळय आमी अवश्य तयार आसा. आमी सगळे रेडी आसा. तूं सुरवात तूं कर. आमी सुरवात करीची ना. तूं सुरवात कर. आमी केन्नाय रेडी आसा. आमी हो धंदोच न्हय आमी प्रामाणीकपणान टॅक्सीचो धंदो करता आनी प्रामाणीकपणान करतले. तशेंच आमी तुमचे कडेन मागता तुम्ही रेंट कॅबीचो धंदो हा तो प्रामाणिकपणान करा.
तुम्ही तुमच्या प्रमाणान करा, आम्ही आमच्या प्रमाणान करता. कोणाचो वाद जावपाची गरज ना. जे टॅक्सीकार खरे ओनर आसा, जे घरा कडल्यान दिता, जो ड्रायव्हर तेंचो व्हरान ते कितें दादागिरी करता की त्या ओनराक खबर नासता. ताका लागून हे वाद वाडत गेल्ले आसा. तेंच्यांनी आपले जे ड्रायव्हर दवरल्यात आनी जे मस्ती करतात तेंच्यांनी लक्ष दवरपाचें. भाई एअरपोर्टार वचोन थंय वयता थंय कशी दादागिरी करतात ते. धन्यवाद. काल आयच्या पेपरार येयले लोकमतार दिसता की मोपा एअरपोर्टार टॅक्सी वेवसायिकांची दादागिरी. आयज जे इतले भुरगे दिसता हे गुंडा न्हू दादागिरी करपाक. म्हाका सरळ तुमच्या प्रेसा थ्रू सांगपाचें आहा, जे रेंट कॅब असोसिएशनाचे जे आहा कमिटी मेंबर्स तांकां क्लियर कट म्हाजी मेसेज. हे तुमकां गुंडा दिसता कितें हे दादागिरी करपाक? इलिगल बिझनस कोण करता? आयज जे नोटिफिकेशन आउट केले ट्रान्सपोर्ट डायरेक्टरान, कित्या खातीर काडले ते? खंय तरी ताका दिसले खंय तरी इलिगॅलिटीज आहा आनी मोपा एअरपोर्टार चलता आनी त्याच्या नदरेक येयले तेन्ना काडले न्हू ते. खंय तरी रिपोर्ट आहा. ते आयज क्रायमाचे मनीस आसता, CID आसता आनी कोण आसता, पुलीस आसता. इतले नोटिफिकेशन येवप बेश्टे येयना ते. गव्हर्नमेंटाचे नोटिफिकेशन ते आनी तेचे फॉलोअप करप कोणी? तुम्ही बिझनेस करता ते प्रॉपर चॅनलान तुम्ही बिझनेस करा. तुमकां कोण कितें आडयतलो? आयज मोपा एअरपोर्टार म्हणटा ते रेंट कॅब अलाउज ना आनी वयल्यान ते प्रेस घेवन कितें सांगता की आमी तुमकां कलंगूट आडयतले. कलंगूट कितें करा, बरें खूड घेया थंय आनी वय करा. आमकां भितरल्यान येवपाक कळटा. म्हाजी क्लियर कट तुमकां मेसेज आहा जे रेंट कॅब आहा. दुसरी गजाल तो नितेश तोडणकर म्हणटा कितें 9,000 जण आमी आहा, आमी घाटी व्यवसाय करना हांगा. हे सगळे लँड लुजर, सगळे जे स्वताचे टॅक्सी आहा ते व्यवसाय करता. आमचो बिझनेस आमी घाटियांच्या हातीत दिवंक ना. हे ताका